Sbiat, la terre vierge, où le goût de l'aventure et du camping sauvage. Ici, on découvre la grandeur et la splendeur de la nature. Cette plage renvoie l'homme à ses méditations et l'invite à explorer ses secrets. Parler de Sbiat, c'est inévitablement évoquer l'histoire de Giraldi. La légende raconte qu'il y a près d'un demi-siècle, un Espagnol s'est installé ici et a bâti une maison sur l'îlot. Il s'est isolé du monde suite à un différend conjugal. La beauté du site et la curiosité d'en savoir plus sur la légende ajoutent un attrait particulier à ce qu'on appelait depuis la plage Giraldi. J'en ai entendu parler lorsque je suis arrivée, par les maîtres nageurs qui nous ont parlé un petit peu de cette histoire, qu'elle portait le nom d'un Espagnol. On a une vague idée de l'histoire de Giraldi. Ce qu'il paraît, c'est un Espagnol, il vivait ici, il avait un téléphérique, il y a plein de bâtis là-bas. En hiver, quand les deux plages n'en font qu'une, Giraldi a construit un téléphérique pour se déplacer entre l'îlot et la terre. Vivait-il à plein temps ou juste les week-ends avec ses amis? Le mystère est entretenu par les habitants de la région. C'est un certain Giraldi qui a construit la maison sur l'îlot. Il venait surtout en été. Non, je crois qu'il vivait là-bas tout le temps. La légende raconte que M. Giraldi s'y est installé suite à un différend conjugal qui a fait qu'il s'est vu dans l'obligation de s'isoler et donc il a carrément vécu en ermite au niveau de l'îlot de Sbiat où il s'est fait construire une maison, etc. etc. Donc c'est en ce sens que nous l'appelons, à juste titre ou pas, l'îlot de la séparation, parce qu'il sépare les deux plages et parce qu'il évoque une certaine histoire de séparation. L'îlot de séparation, comme quoi même Dame Nature ajoute sa touche de mystère. Vrai ou faux, l'histoire de Giraldi entretient le mythe d'une légende qui a encore des années, voire des siècles à vivre. هو واحد من أروع الشواطئ التي تزخر بها ولاية عين تيموشنت. هو لوحة طبيعية ممزوجة بين أخضر الطبيعة والهضاب الصخرية وأصفر الرمال الذهبية. شاطئ جيراردي كما يحلو لأهل المنطقة تسميته، وهذا نظرا للقصة القديمة التي تربط المكان بصاحب هذا الاسم. نسمعوا احنا كبار يقولوا لنا احنا ما نعقلوش، كبار هما اللي يهضروا. قالوا لنا باللي هنا كان قاوري ساكن بكري عنده مشاكل عائليه ولا الله يعلم، وخير هذا المكان هنا وجا وبنى فيه واستقر هنا وبعد مريح هنا وكلش لمده طويله. ومشيا بالاقدام نكتشف جمال وعظمه الطبيعه التي تحاكي المنطقه. كان ساكن هنا، كان هنا كل حوايج كانت عنده، كل شيء كافيه هنايا. كان عنده الاولى هنايا كان عنده كوشه، راهي ولا كوشه من هيك، وهنا كان عنده الشيميلي، وهذه منا كان عنده بلاكار هنايا، عن بلاكار، وهادو دي بلاكار صغار وكلش، واللي كان عنده واحد اللافابو صغير، كانت ثم كان كوزينه تاعها كانت بالفايونس بالبوطاجي مقيومه. هذا الشاطئ الذي يستهوي الكثير من الفضوليين والزوار لو وفرت له جميع الظروف لاستقبال المصطافين سيكون واحدا من أجمل شواطئ عين تيموشنت. لقد منح حق امتياز هذا الشاطئ أي شاطئ سبيعات مؤخرا إلى مستثمر سياحي، ونأمل أن يقدم هذا الأخير نوعية خدمات في مستوى جمال الشاطئ. وأجمل ما يسحر الناظر في هذا المكان هذه اللوحات الطبيعية التي ترسم معالم السياحة بشاطئ سبيعات الذي يخبئ كل شبر من أرضه الذهبية حكاية من التاريخ.